Hey guys, welcome back to Black and White English once more. It's your boy Gage. እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ጌች እባላለሁ። I have another video for you today. Today we're going to continue our tense lessons and we have present perfect continuous tense አለን ዛሬ. Now, quick recap. Your last video የሰራ ነው present perfect tense ነው. Present perfect relates the past and the present relate ያደርጋቸዋል አይደል? Okay? Or maybe the action is done in recent past but the result can be seen in the present. Result ላይ ነው present perfect ላይ focus የምናደርገው most of the time. All right? Now, present perfect continuous ሲሆን remember what does continuous mean? ከዛን ጀምር እስኪ. Continuous means ቀጣይነት ያለው ነው አይደል? progress የሚያደርግ የሚቀጥል ነው. ሌላ ስሙ ምንድነው? present perfect progressive. We can say present perfect progressive. All right. So, as usual, we're going to start from a general meaning. General ከሆነ ትርጉሙ እናያለን. ከዛ specific ይዞቹን እናይና grammar aspect ደግሞ እናያለን. አንዳንድ ሩሎችን ሰጣችኋለሁ. All right? So, bear with me. Enjoy the video, guys. All right. So, what does the present perfect continuous tense mean and when do we use it? መች ነው የምንጠቀመው? ምን ማለት ነው? Okay? And here's the thing, guys. Present perfect tense ከገባን በኋላ now እኚህ advanced tenseዎች ናቸው. Even not just በግራመር ብቻ አይደለም በታይም አንጻር ማለት ነው. ታይምን የምናይበት መንገድ ትንሽ ይለያል ከዚህ. Okay? So let's see how we can understand it. So the general meaning of this is it connects the present and the past. All right? So it doesn't just talk about the present or it doesn't just talk about the past. ስለ ፓስቱ ብቻ አያወራ ስለ ፕሬዘንቱ ብቻ አያወራ. Okay? Connect ያደርጋቸዋል somehow. All right? So it means there is a relationship between the present and the past. Okay? So what does this mean? Now በደንብ ስናያቸው I think you'll understand it ብዬ አስባለሁ. Okay? But first ሁለት ኤግዛምፕሎች እንይ. The first one says I have studied. All right? You can add anything you want at the end. I have studied today, I have studied for a long time or whatever. Okay? But I have studied የሚለው አረፍተ ነገር ምን ቴንስ ነው? have studied ነው አይደል እንዴ? have አለኝ ከዛ verb 3 አለኝ studied. So this has to be present perfect. What does this sentence mean? ምን ማለት ነው? ይሄ አረፍተ ነገር ምን ማለት ነው? Okay? Now, I have studied ስል ያጠናሁት አሁን አይደለም. Okay? I'm not talking about the present. So let's see how it connects it. It just means አጥንቼ ጨርሻለሁ. ውጤቱ አሁን ማየት እችላለሁ. I can see the result. Maybe I'm ready for my exam. Okay? If I say I have studied ካልኩኝ ማጥናት አይጠበቅብኝም. ሪዛልቴ ከዝግጁነቴ ውጭ ምን ሊሆን ይችላል? አጥንቼ ጨርሻለሁ ማድረግ አይጠበቅብኝም ማለት ነው. Okay? ሁለተኛው ነው I have been studying ይላል. I have been studying. All right? Now I have three verbs. I have, been, and studying. All right? I have been studying ካልኩኝ this is a present perfect continuous tense ነው. But what does this mean? እዚህ ጋር ሪዛልቱ ላይ አይደለም ፎከስ የምናደርገው ፕሮሰሱ ላይ ነው. Okay? I have been studying all day ብል okay maybe አሁንም እያጠናው ይሆናል እኮ የጀመረው ፓስት ላይ ነው ቀጥሏል እስካሁን ድረስ ቀጥሏል ወደ ፊውቸርም ሊቀጥል የሚችል ነገር ነው ይሄ. Okay? So these two ትልቅ ለውጥ አላቸው. እዚህ ጋር present perfect ሲሆን ሪዛልቱ ላይ ነው ፎከሳችን. When I have been studying present perfect continuous ሲሆን ግን it's the whole process of it. It's the fact that it started in the past and continues to the present. Okay? So you see how it connects the past and the present. አይደል? ያለፈውንና ያሁኑን ኮኔክት እንዴት እንደሚያደርግ ማየት እንችላለን. ባለፈ ታይም እንጀምራለን እስካሁን ይቀጥላል. Okay? All right. So let's go to the general usage ደግሞ ወደ general ጥቅማቸው እንሂድ. Okay? All right. So the usage is number one. The first one says it started. Okay? It started ካልኩኝ already past ነው ማለት ነው በታይም and continues. It continues even now እየተደረገ ነው ማለት ነው ነገሩ ግን የጀመረው ቀደም ብሎ ነው. Okay? Okay. So examples. I have been teaching English for 4 years. All right? So I have been teaching English for 4 years still.
I have been teaching ing continuous ያደርግልኛል been ለምን እንዳለ እናያለን በኋላ have ደግሞ ከፐርፌክት ቴንስ ጋር ሁሌ ያስፈልገኛል okay have ወይንም had or has okay all right so I have been teaching for 4 years it means ለአራት ዓመት ከአራት ዓመት በፊት ጀምሬያለሁ ማስተማር አሁንም እያስተማርኩ ነው ማለት ነው so the past is that I started 4 years ago መጀመሬ ከአራት ዓመት በፊት መጀመሬ እስካሁን ማስተማሪ ደግሞ continuous የሆነውን ፓርት ይነግረኛል all right so started የምትለው 4 years ago መጀመሬ continuous ደግሞ የሚለው ነገር ደግሞ አሁንም እንደማስተምር ነው የሚነግረኝ ማለት ነው ያረፍተ ነገር okay let's look at another example ሁለተኛ example ነው she has been learning English since last year okay again I have has been learning remember he she ከሆነ has ነው የሚሆነው have አይሆንም we did this we've been through this simple present ጀምሮ ይሄንን ያያየን ነበር okay I hope you don't forget this so she has been learning English since last year ካልኩኝ ከባለፈው አመት ጀምሮ since እዚህ ጋር for ነው የተጠቀምኩት እዚህ ጋር ደግሞ since ነው የተጠቀምኩት all right ከባለፈው አመት ጀምሮ እንግሊዘኛ እየተማረች ነው አሁንም እየተማረች ነው የጀመረችው ግን ባለፈው አመት ላይ ነው 2020 ላይ ጀምራለች እስካሁን እስከ 2021 ቀጥላ እየተማረች ነው ማለት ነው so she started last year ጀመረችው የዛሬ አመት አሁንም እየቀጠለችው ነው so በመሃል ያ ፕሮሰስ አለ ማለት ነው it continues for a period of time good let's look at the second use ሁለተኛ ጥቅሙ ነው started and it has finished okay now እቺ ትንሽ ኮንፊውዝ ታደርገናለች አይደል መጀመሪያ ላይ general የሆነ ሚኒንግ የሰጠዋችሁ ምንድነው connects the present and the past okay ፕሮሰሱ ላይ ነው የምናወራው ብለናል connect ያደርገዋል ብለናል okay but also here started below continuous ካለ now I have started and finished now let's see how we do this okay so I have been waiting for you all day I have been waiting for you all day have been waiting for you all day what does this mean አሁንም እየጠበቅኩት ነው ማለት ነው ወይስ ጨርሻለሁ መጠበቄ በቃኝ ብያለሁ what does that mean okay I have been studying for you all day so maybe ልክ ሲመጣ እየጠበቅኩት የነበረው ሰው ምን ማለት ይችላል hey I have been waiting for you all day ግን አሁን መጠበቅ ያቆመ አይደል እንዴ እሱን መጠበቄ ለምን ተገናኝተን ነው እኮ እያወራን ያለ ነው all right hey so where have you been present perfect አይደል የት ነበርክ I have been waiting for you all day okay so maybe when your friend or your cousin or your sister or whatever is late and you cannot find them you can give them these examples and examples you can just use this whole process all right have been waiting okay has been learning have been teaching okay have been studying don't forget this because we will look at them all right okay so the last one is I have been calling you for hours I have been calling you for hours right ለብዙ ሰዓታቶች ስደውልልህ ነበር አግኝቼው ሊሆን ይችላል አይደል እንዴ ልክ ሳገኘው አሁንም immediately አክሽኑ ያልቃል because በስልክ አግኝቼዋለሁ ወይንም ደግሞ በአካል አግኝቼው ሊሆን ይችላል the person I've been calling እየደወልኩለት የነበረውን ሰው እየጠበቅኩት የነበረውን ሰው አግኝቼው ከሆነ now that becomes completed ይሆናል ማለት ነው finished ይሆናል all right so this is pretty much the usage this is easy I promise you it's easy it's only easy because the form is quite straightforward የሆነ ፎርም ነው ያለን all right so let's look at it general የሆኑ ፎርሞችን እንያቸው ህጎቹንም ደግሞ ing ምን ጨምርበትን all right okay so the general form is I have subject have been or now ዛጋ hasን ያልጻፍኩት አውቄ ነው okay because ሁላችንም የምንረሳት has ናት ይሄ ደግሞ in English grammatically እንግሊዘኛችን ያበላሽብናል አንደኛ ነገር የጽሁፍ ስራ ከተሰጠን ሆምወርኮች አሳይመንቶች ከሆኑ grammatically evaluate እንድንደረግበት ነገር ከሆነ በhas ካልተጠቀመን በትክክለኛው ቦታ ላይ hasን ካላስገባን ይጎዳናል እንረሳዋለን ሁሌ all right and I know that because we're not used to it አለመድ ነው okay but you have to make it a habit okay so I have subject አለኝ have or has plus been plus verb ing okay subject have or has plus been plus verb ing ይሆናል ማለት ነው okay so let's break it down እናርገው እና ነው ወደም I they we you ምንን ይወስዳሉ haveን ይወስዳሉ አይደል have means አለኝ ማለት ነው remember have is a really important verb okay you have to know it you have to understand it
Okay, you have to know how to use it the right way. በትክክል መጠቀም መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። Okay, but have also ሌላ ጥቅሙ ምንድነው? ለፐርፌክት ቴንሶች helping verb ወይንም auxiliary verb ሆኖ ያገለግለናል። Okay, so here እዚህ ጋር እየተጠቀምነው ያለው እንደ auxiliary verb ነው ወይንም ደግሞ helping verb። ምንድነው help የሚያደርገን? perfect ያደርግልናል. Because remember, present perfect ካለን it has some kind of relationship with the past. Just perfect ብቻ present continuous ሳይገባ ማለት ነው። Okay, so I have either you ከሆነ he she it ከሆነ ደግሞ ምንድነው? I have has አለኝ have አለኝ has አለኝ plus been አለኝ. Now been plus verb ing. Okay, been plus verb ing. Now my question is አንድ ነገር አካስተውላችሁ ካያችሁ guys, we've done present continuous ሰርተናል, past continuous ሰርተናል, future continuous ሰርተናል. will plus be plus ing አይደል? I will be studying or whatever. Okay, ሁሉም ላይ የተጠቀምኩት አንድ common የሆነ verb አለ or ግስ አለ, which is what? The verb to be ነው አይደል እንዴ? What are you doing? ምን እያደረክ ነው? ምን እያደረክሽ ነው? I am studying. I am studying. እያጠናው ነው። am verb to be ናት። ing አለ continuous የሚያደርግልኝ አይደል እንዴ? past ባደረገው ደግሞ I was studying ይሆናል። የam past tense ምንድነው? was ነው አይደል እንዴ? so I was studying ስል ሁለቱም ጋር የተጠቀምኩት am እና was ነው። these are the verb to be. in fact ወደ future continuous ስንሄድ ደግሞ be የምትለዋን ቃሏን ራሷን ተጠቅመናታል እኮ። okay, now if we do that አሁንም continuous እስከሆነ ድረስ verb be ያስፈልገኛል ማለት ነው። but verb be ቢያስፈልገኝም remember perfect tense ነው አይደል ያልነው? perfect tense ላይ verb 3ን እንጠቀማለን ሶስተኛ, which is the past participleዎችን ማለት ነው። okay, so የbe past tense ምንድነው? was, were. all right, verb 3 ምንድነው? been ነው ማለት ነው። for that reason beenን እዚህ ጋር አስገብተናል። now but also I have እዚህ ጋር ing አለኝ። ይሄ ደግሞ ስራው ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ, which is continuous ያደርግልኛል። okay, it just makes it continuous ይሆናል። okay, that's it. so positive የሆነ statement ስንጽፍ either we you he she it has either we you have plus been plus verb ing. so let's go back over here. of course ይሄንን pattern አይተነዋል አይደል ኤግዛምፕሎቹ ላይ አሁን። okay, so let's look at them. እኚህ satisfy ያደርጋሉ ይሄንን ህግ? let's see. okay, so I have been teaching English ያደርጋል አይደል እንዴ? look, subject I አለ, have been, okay, plus teach ላይ ምን ጨምሬያለሁ? ing ጨምሬያለሁ, continuous ያደርግልኛል። I have been teaching English for 4 years. She has been learning English since last year. has been learning learn ላይ ing learning. the same thing goes for all of them. ሁሉም ጋር እንደዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። now how can I make this negative እንዴት ላድርገው? negative just means ማፍረስ ማለት ነው አይደል እንዴ? I have been studying all day, I have not been studying all day. okay, I have been sleeping all day, I have not been sleeping all day. okay, so haveን እንደ helping verb ከተጠቀምኩት ዝም ብዬ ከሱ በኋላ ኖትን መጨመር ብቻ ነው ማለት ነው አይደል እንዴ? okay, so what I can do is I can add here in the middle እዚህ ጋር ኖትን ብጨምርበት አሁን ፈረሰ ማለት ነው። okay, so I have not been studying. okay, I have not been teaching English. okay, I have not been learning. okay, he has not been exercising. all right, so whatever it is that we want to negate ወይንም ኔጌቲቭ ለማድረግ የምንፈልገው ነገር እንዳለ እንደዛ አድርገን ኖትን አስገብተን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። but also remember one thing, I hope guys pattern እያያችሁ ነው በቪዲዮቹ ላይ. all right, you really got to watch them because ሁሉም continuous tenseዎች አሁን they're going to follow the same pattern. all right, simple tenseዎች አንድ አይነት ፓተርን ነው የሚከተሉት፣ perfect tenseዎች አንድ አይነት ፓተርን ነው የሚከተሉት። okay, ለዛ ነው በግሩፕ ያሉት። so አንዱን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ some extent ሁለተኛው ላይ ስትመጡ የመጀመሪያው አንደርስታንዲንግ ግን ተጠቅመን ነው ማዳበር የምንችለው ማለት ነው። all right, so how can I make a question? ሁሌ having questions አደረገው ከፊት ለፊት ነው አይደል የማመጣው። አሁንም ምንም የምቀይረው ነገር የለም። all I have to do is I have has
Okay, here I will have I, they, we, you. Here I have he, she, it. Okay, plus what? Have you been? Plus verb ing ናል ማለት ነው። Okay, so all I have is have ከአይ they we you ጋር has ከhe she it ጋር okay ከፊት ለፊት ይመጣሉ ከዛ ሳብጀክቶች ይመጣሉ been verb ing so all I did essentially ምንድነው ያደረኩት እዚህ ጋር ይሄንንና ይሄንን ቦታ ቀያየርኩኝ እንጂ ሌላ ምንም ያደረኩት ነገር የለም ማለት ነው። I'm thirsty, I got to drink water. All right? Anyway, okay, if you follow these rules, it becomes easy for you to actually speak the language. All right? This is why I always emphasize on the rules and the laws and the forms and whatever you want to call them. Okay? So please, guys, read them, know them, practice them. And I'm going to give you a tip on how to answer and ask questions. Okay? So watch out for that video. Anyway, ing rules in quickly. ing rules in. Oh, before I go in that, remember, WH ጥያቄዎች አሉ አይደል እንዴ? WH ጥያቄዎች what, where, when, why, who, how, 6 ሁሉንም ከፊት ማድረግ ይችላል። Okay? What have you been doing all day? Okay? What where has he been driving to all day or yesterday or not yesterday but whatever. Okay, when has he but when ይከብዳል አይደል? Okay, anyway, but all I got to do is just add እዚች ጋችን መጨመር ብቻ ነው whን መጨመር ብቻ ነው. So ይሄንን ህግ ሰጥቻለሁ guys. ing rulesን ከዚህ በፊት ሰጥቻችኋለሁ. All right? So I really want you to look at them again and again and practice them. So let's go see them again. Now, most verbs ልጨምርላችሁ እዚህ ጋር most verbs add ing ዝም ብለው ing ይጨምራሉ። Example ብንወስድ maybe let's take brush እንውሰደው። Okay? Brush means መፋቅ ነው አይደል? or መፋቅ እንትን ማለትም ይሆናል ለፀጉር። all I gotta do is brush የሚለው ላይ ing ነው የምጨምረው። በጣም ብዙዎቹ ደግሞ እንደዚህ ነው። Okay, so they're easy. But በኢ የሚያልቁ ቨርቦች ከሆኑ ኢን ሁሌ ካንስል ማድረግ አለብኝ። ከዛም በኋላ ነው ing የሚጨምረው። so ዳንስ የነበረው ምን ይሆናል ማለት ነው? dancing ይሆናል። it's almost ቫውሎችን ሴቭ እያደረግን ነው ብላችሁ አስቡ። Okay, we have to ቆጥባችሁ ተጠቀሙ። እሺ አምስት ብቻ ናቸው ቫውሎች guys. So maybe that's why I don't know, but there's so many rules here. Now በአይ የሚያልቁ ቃላቶችም አሉ። በአይ የሚያልቁ for example tie ሁለት ትርጉም አለው አይደል እንዴ? tie አንዱ ከረባት ነው፣ ሁለተኛው ምንድን ነው? ማሰር ነው። Okay? tying. Okay? አይ ሲሆን አይ ወደ ዋይ ይቀየራል። አይውን ካንስል አድርገን ወደ ዋይ እንቀይረዋለን። ከዛም በኋላ ing እንጨምራለን ማለት ነው። እሺ tying ይሆናል። ዳይም ልክ እንደዛው ነው። dy ing ይሆናል። All right, and then I have CVC አለኝ። CVCን ካስታወሳችኋት it means what? Consonant. It means consonant vowel consonant. Okay? And then I have vowel in the middle, right? Okay, so let's move this down a little bit further down. I have plan የምትለውን ያት okay so when do I use this rule CVC ህግን መች ነው የምጠቀመው okay የCVC ህግን ሁሌ guys look at the last 3 letters የቨርቡን የመጨረሻ 3 ፊደሎችን ያያቸውና በምንድን ነው የሚያልቁት በኮንሶናንት በቫወል በኮንሶናንት ነው የሚያልቁት for example ፕላንን እንየው L ኮንሶናንት O A vowel N ኮንሶናንት ስለዚህ ምን አደርጋለሁ አሁን የመጨረሻዋን consonant double አድርጓት ይላል okay so we double the last consonant ከዛም በኋላ ing እንጨምራለን ማለት ነው so remember I had one n and n ነበረኝ አሁን extra n አለኝ okay good so present perfect tense ይሄንን ይመስላል now remember ሁሌ እነግራችኋለሁ ይሄንን continuous tense especially ላይ stative verb እና dynamic verboች አሉ
ስቴቲቭ ቨርብ ስለ ስቴት ነው የሚያወሩት። ዳይናሚክ ደግሞ ከሆኑ አክሽን ናቸው። ፕሌይ፣ ኢት፣ ስሊፕ፣ ቲች፣ ለርን፣ ክሊን፣ ወርክ whatever. Okay, ስቴት ደግሞ አሉ አይደል? ላይክ ኖ፣ አንደርስታንድ። እኚህን ጋይስ በአይኤንጂ አንጽፋቸው። ኦኬ we don't use ing forms for them ስቴቲቭ ቨርቦች ላይ። ዳይናሚክ ቨርብስ ኦኬ ይሄንን ደግሞ ሁሉም ኮንቲኒየስ ቴንሶች ላይ ስለነገርኳችሁ በጽፈው it's unnecessary ብዬ ነው። alright so recap እናድርግ፣ generalize እናድርገው፣ ሁሉንም conclusion እንስጠው አይደል? okay alright so present perfect continuous, it connects the present and the past. It doesn't just talk about the past, it doesn't just talk about the future, the present. ስለ ፓስቱ ብቻ አወራም፣ ስለ ፕሬዘንቱ ብቻ አወራም። alright so it's more ፕሮሰሱ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። ኦኬ ፕሮሰሱ ግን ከፓስት ጀምሮ እስከ ፕሬዘንት የቀጠለ ነገር ነው። ሜቢ አለቀም ሊሆን ይችላል። alright so two main usageን አየን፣ ሁለት ዋና ጥቅሞችን አየን። አንደኛው that's an action that started and continues now. ጀምሯል፣ in the past ጀምሯል፣ አሁንም እየቀጠለ ነው። okay example I have been teaching English for 4 years. እንግሊዘኛ ለአራት ዓመት ድረባ አማርኛ it's difficult in America. I actually don't know tenses in America, so I'm sorry. Anyway, I have been teaching English for 4 years, but we can break it down. So ለአራት ዓመት አስተምሬያለሁ፣ አሁንም እያስተማርኩ ነው። የጀመርኩት ግን ከአራት ዓመት በፊት ነው። so I have been teaching English for 4 years. ለአራት ዓመት እንግሊዘኛ እያስተማርኩ ነበር፣ ግን አሁንም እያስተማርኩ ነው በዚህ አረፍተ ነገር መሰረት። okay second one is she has been learning English since last year. ከባለፈው ዓመት ጀምሮ እንግሊዘኛ እየተማረች ነው። okay ከአራት ዓመት ጀምሮ እንግሊዘኛ እያስተማረ ነው። አገኘሁት እሺ አማርኛው። alright so she has been learning English for since last year. so him ጀምሯል in the past, it continues to the present. okay good. the last one is it started and finished. ጀምሮ አልቋል ይሄኛው። okay ይሄ usually አንድን ነገር ደጋግመን ስናደርገው የምናወራው ነገር ነው። okay so I have been waiting for you all day. okay ቀኑን ሙሉ ስጠብቅ ነበር። የት ነበርክ? now አግኝቼው ሊሆን ነው አይደል የሚችለው ይሄን እናወራው የምችለው። okay maybe ደግሞ ጨርሻለሁ፣ መጠበቄ ተስፋ ቆርጬበት ይሆናል። okay so I have been waiting for you all day ስል it means I just saw him፣ አሁን አግኝቼዋለሁ፣ ተገናኝተናል ማለት ነው። okay አክሽኑ ያደረኩት የነበረው ነገር አልቋል። I have been calling you for hours። ለሰዓታት ደውዬ አላገኘሁም፣ የት ነበርክ ብዬ አሁን በስልክ እያወራሁት ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ በአካል ሊሆን ይችላል። alright so these are the main two usages. when you go to the forms, I have my subject have or has plus been plus verb ing. okay ይሄንን ኔጌቲቭ ማድረግ እንችላለን። remember alright have እና has helping verboቻችን ናቸው። ሁሌ ከነሱ በኋላ ነው የምንጨምረው ኖት። okay so I have not been teaching English, I have not been driving today, or in the likes, and then I have negative ሳረጋው ኖት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ጥያቄ ደግሞ ስንቀይረው haveን ከሳብጀክቶቼ ጋር ቦታ መቀያየር ነው። have እና has that's it. okay have ከፊት ለፊት ይመጣል just like this። ከዛ ሳብጀክት ያለ been አለ verb plus ing ያለው ማለት ነው። ሩሎቻችን ሲምፕል ናቸው guys. all you gotta do is just watch out for these things. in መፈለግ ነው፣ cvcን መፈለግ ነው፣ in መፈለግ ነው። okay for word endings. okay so please follow these rules, and I hope you guys are improving. Thank you so much for watching. Please share, like, subscribe, and I really appreciate you. Malcolm, have a good day.